बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को फाइनेंसिंग से मुतालिक IMF को मुतला कर दिया है। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया कि IMF को सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को $2 अरब जबकि UAE की तरफ से $1 अरब फराहम करने की तस्दीक की गई है, जिसके बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे की तमाम शराइत पूरी हो गई। इसहाक डार ने मजीद कहा कि उम्मीद है IMF अब जल्द स्टाफ लेवल मुआहदा करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर करवाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने साल 2022 में सबसे ज्यादा फंडिंग पाकिस्तान के लिए की। एशियाई तरक्याती बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी की है। ADB और इसके पार्टनर्स ने पाकिस्तान को $5.5 अरब के प्रोजेक्ट्स दिए। साल 2022 में पाकिस्तान को $2.6 अरब के रियायती कर्जे दिए गए। रिपोर्ट में कहा गया, एशियाई तरक्याती बैंक ने एशिया में $31.8 अरब की प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की। पाकिस्तान की मईशत को सबसे ज्यादा सैलाब ने नुकसान पहुंचाया। सैलाब की वजह से पाकिस्तान में फसलों की बड़ी तबाही हुई। फसलें तबाह होने की वजह से पाकिस्तान में तलब और रसद का तवाजुन खराब हुआ, जिससे मकामी तौर पर महंगाई में इजाफा हुआ। ADB रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन की जंग आलमी सतह पर अफरात ज़र की वजह है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात से बचने के लिए माहिरीन की जरूरत है। पाकिस्तान में सैलाब से 1730 अफराद हलाक हुए। सैलाब ने पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख अफराद को मुतासर किया और मईशत को $30 अरब का नुकसान पहुंचाया। सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली के लिए $16 अरब के वादे हुए, जिनमें से पाकिस्तान को $1.5 अरब फराहम किए गए। शदीद मौसमी असरात ने पाकिस्तान और मलावी में मलेरिया के इन्फेक्शन और अमवात में बहुत तेज़ी से इजाफा किया है। सरबराह आलमी सेहत ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस सैलाब के बाद मलेरिया के केसेस 4 गुना बढ़कर 16 लाख हो गए। मलावी में भी तूफ़ानी बारिशों के सबब केसेस में इजाफा हुआ। आलमी फंड के सरबराह का कहना है कि पाकिस्तान और मलावी में पानी के तालाब मलेरिया वाले मच्छरों की अफजाइश के लिए मिसाली जगह बन गए हैं। पीटर सेंट्स का कहना था कि पाकिस्तान और मलावी जैसे ममालिक में मौसमियाती तब्दीली के मलेरिया पर असरात मुरतब हुए हैं और रवां साल मलेरिया के आलमी दिन के मौके पर खतरे की घंटी बजाने का मौका है। मलेरिया की खराब होती सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए अभी काम करने की ज़रूरत है। 25 अप्रैल को मलेरिया का आलमी दिन मनाया जाएगा। आलमी इदारा सेहत ने कहा था 2021 में दुनिया भर में तकरीबन 24 करोड़ 70 लाख मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि इसके सबब 6,19,000 अफराद की मौत हुई थी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने एतराफ़ किया कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सूबाई असम्बलियाँ साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मशवरे पर तहलील की। एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा का कहना था, अगर PTI नए इंतखाबात चाहती है तो अपनी हुकूमतें ख़त्म कर दे। इमरान खान का यह भी कहना था कि PTI की जानिब से मुज़ाकरात का इख्तियार असद कैसर को नहीं, शाह महमूद कुरैशी को दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि खदशा है कि हुकूमत मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करेगी। PTI की अपने चेयरमैन इमरान खान के बयान को नया रंग देने की कोशिश। इमरान खान के इंटरव्यू में उनके अपने अल्फाज रिपोर्ट करने को झूठ करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जियो न्यूज की खबर शेयर की गई है, जिसमें इमरान खान एतराफ कर रहे हैं कि KP और पंजाब की असम्बलियां बाजवा के मशवरे पर तोड़ी। खबर के साथ कहा गया है कि लिफाफिज लोगों को एक बार फिर गुमराह कर रहे हैं। PTI के चेयरमैन असम्बलियां तहलील करने से मुतालिक PDM की माजी के बयान से मुतालिक बात कर रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि कुछ मीडिया के लोग बता रहे हैं। जियो न्यूज ने इमरान खान के ये अल्फाज ARY को दिए गए इंटरव्यू से लिए, जिसमें वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि KP और पंजाब की असम्बलियां जनरल बाजवा के मशवरे पर तहलील की। इमरान खान ने क्या कहा, एक बार फिर सुन लें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पंजाब में पहले इलेक्शन करवाकर सियासी वन यूनिट मुसल्लत करने की साजिश हो रही है। साजिश करने वाले खबरदार रहें, होश के नाखुन लें। नौडेरों में ईद मिलन तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि पार्लिमान और अदलिया दोनों एक दूसरे के फैसले नहीं मान रहे। उन्होंने कहा, मुल्क भर में तकसीम है, ऐसा ना हो कि इस लड़ाई से विफाक को नुकसान पहुंचे। स्टेक होल्डर्स को बातचीत की दावत देते हुए कहा, इत्तेहादियों को मुखालिफिन से मुज़ाकरात पर राजी कर रहे हैं, आएँ और मसले का हल निकालें जिसका फ़ायदा पार्लिमान, अदलिया और विफाक को हो और मुल्क बड़े नुकसान से बच जाए।
چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی ساس محجبین نون کی مبینہ آڈیو لیک سامنے آ گئی۔ آڈیو لیک میں محجبین نون اور وکیل خواجہ طارق رحیم کی بیوی گفتگو کر رہی ہیں۔ اس گفتگو میں چیف جسٹس آف پاکستان کی ساس محجبین نون کہتی ہیں اللہ انہیں مزید ہمت دے اور مخالفین کو کمزور کرے۔ محجبین نون نے مخاطب خاتون کی بات کے جواب میں یہ بھی کہا کہ اس وقت از خود نوٹس کا قانون تو بدل ہی نہیں سکتے۔ میں تو رات سے نا عمر کے لیے پڑھ کے میں تمہیں نہیں بتا، عمر کو ایک میسج بھیجا میں نے کہا تم نے لاہور کے جلسے میں موجود تھی، وہاں لاکھوں بندہ تھا اور تم صرف یہ اندازہ لگا لو کہ تمہارے لیے کتنی دنیا دعا کر رہی ہے اس وقت، ان کو کمزور کرے کہ ان کے ان کو تو اللہ کرے اور جو باقیوں کو اندھا کر دے، وہ تو اسٹیٹس ہے آف دس کنٹری۔ آلسو کویسچننگ کہ سومو موٹو کیوں دیا گیا ہے، بھائی وہ تو اس کا حق ہے، عمر کو تو نہیں ہے دیا، یہ تو پہلے کا ہوا ہے نہیں، مگر یہ تو ہر چیز جسٹس کا حق ہے۔ If you have to change the law, they can change it later or not now. جلدی سے جلدی اور الیکشن ہوگی، الیکشن دیکھو نا اگر نہیں ہوتی نا پھر یہ اپنا سمجھ لیں کہ پھر مارشل لگے گا، یہ نہیں رہ سکتے نا، بس ختم بات۔ مارشل لا بھی وہ کم وقت نہیں لگانے کو تیار نا، بالکل تیار ہے۔ نون لیگ کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ جہاں فیصلے آئین اور قانون نہیں بلکہ بیگمات اور ساسوں کی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہو رہے ہوں وہاں فتنہ اور انتشار ہوگا اور تعمیر اور ترقی صرف خواب رہے گی۔ مبینہ آڈیو لیک پر رد عمل میں کہا چیف جسٹس صاحب پہلے بھی کہا تھا یہ پاکستان کی عدلیہ ہے، جوائے لینڈ نہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا ایک اور آڈیو ٹیپ منظر عام پر آ چکی ہے جو ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہے۔ یہ آڈیو ٹیپ بھی گواہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور اس کی لیڈرشپ سے زیادتیاں کی گئیں۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ طلال چودھری نے مزید کہا کہ مخصوص جج صاحبان نے مخصوص فیصلے اپنے گھر والوں کی پسند ناپسند پر کیے، ایسا ماحول بنایا گیا کہ جو اہل اور کام کرتے تھے ان کو نااہل کیا گیا، جو نااہل تھا اسے صادق اور امین بنایا گیا۔ یہ آڈیو ٹیپ بھی ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہے۔ یہ آڈیو ٹیپ بھی گواہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور اس کی لیڈرشپ کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، ناانصافی کی گئی، مخصوص جج صاحبان نے مخصوص قسم کے فیصلے اپنے گھر والوں کی پسند ناپسند پہ دیے۔ اس کام کا آغاز 2017 سے ہوا، سو موٹو 184(3) کو استعمال کیا گیا اور اس کے بعد ایک ملک میں ایسا ماحول بنایا گیا کہ جو اہل تھے، جو کام کرتے تھے ان کو نااہل کیا گیا اور جو نااہل تھا اس کو صادق و امین بنایا گیا۔ ملک میں ماحول پیدا کیا گیا کہ عمران خان ہی وزیر اعظم بنے گا اور دوسرے لوگوں کو نیب، مقدمات اور گرفتاریاں اور قید و بند کی سزائیں دی گئیں، نااہل کیا جاتا رہا، عمر قید کی سزائیں دی جاتی رہیں اور اس کے بعد اسی سو موٹو کو اور اسی 184(3) کو پھر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ جب وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو ریلیز کی گئیں تو پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے بارہا درخواست کی کہ دیکھیں یہ سلسلہ تباہ کن ہے، اگر ملک کے وزیر اعظم کا دفتر اتنا غیر محفوظ ہے کہ وہاں ہر میٹنگ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو باقی کون محفوظ ہوگا؟ ایجنسیز کا یہ کردار کس مہذب ملک میں ہے؟ پی ٹی آئی کی درخواست کی گئے کئی ماہ گزرنے پر بھی سپریم کورٹ میں نہیں لگی۔ اب کوئی جج، سیاستدان، سرکاری ملازم، حتیٰ کہ گھریلو خواتین بھی اس تھرڈ کلاس سوچ کا شکار ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔